लगातार बारिश की वजह से मानकनाली ब्रिज और गंधेश्वरी नदी का ब्रिज टूट गया है। नतीजा 30 गांव का शहर के साथ संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लोगों को अब 20 किलोमीटर घूमकर आने जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बांकुड़ा से गंगाजल घाटी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर बने मानकनाली ब्रिज और गंधेश्वरी नदी के ऊपर बने ब्रिज के टूटने से लगभग 30 गांव के साथ दूसरे शहरों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। ऐसे में मुसीबत में फंसे ग्रामवासियों को 20 किलोमीटर घूमकर बांकुड़ा शहर आना पड़ रहा है। पूरा असुविधा কোনো যাতায়াত যোগাযোগ কিছু ব্যবস্থা নেই, একদম ইধার উধার কোনো কিছু ব্যবস্থা কিছু নেই, বাঁকুড়া যাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই। কতগুলো গ্রাম রয়েছে এইদিকে প্রায় 20-25টা গ্রাম আছে। এখন বাঁকুড়া কোনো দরকারে যেতে হলে কিভাবে যাবে প্রায় গঙ্গাজলাটি ঘুরে ঘুরে বাঁকুড়া যেতে হবে। এই ব্রিজটা কতদিন আগে হয়েছিল? বারবার তো আপনারা জানিয়েছেন। এটা 50 বছর আগে হয়েছিল। তারপরে এই দুদিনের বৃষ্টিতে কি এরকম ভেঙে গেল? না, আগে রিপেয়ারিং হয়েছিল, সেই রিপেয়ারিংটা ভালো হয়নি, তো সেবারে ভেঙে গেছিল, রিপেয়ারিংটা একদম ভালো হয়নি। তাড়াতাড়ি যদি প্রশাসন এই সেতু রিপেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করে তাহলে তো খুব বিপদ হবে। বিপদ মানে একদম যাতায়াতে বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো এমার্জেন্সি রোগী ফোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য সেটাও 10-20 কিলোমিটার ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আপনারা কি চাইছেন? আমার যে এটা ওভারব্রিজ হোক, এই ব্রিজটা একদম চলবে না, এতে ওভারব্রিজ না হলে কোনো কিছু করার থাকবে না। কেন সামান্য বৃষ্টিতে কি জল ওঠে? সামান্য বৃষ্টি কেন, একটু বৃষ্টি হলে ব্রিজের উপরে উঠে যায়, দুদিন যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। আমার নাম দয়াময় কর্মকার। चक्रवात की वजह से अचानक हुई बारिश ने कई लोगों के आशियाने को छीन लिया है। नतीजा लोग बेघर हो गए हैं। इन लोगों के सामने खाने की भी समस्या हो रही है। लोगों का आरोप है कि हल्की बारिश होने से भी ब्रिज पूरी तरह से डूब जाता है। जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। बार बार प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों की मांग है कि इस ब्रिज को और ऊंचा कर बनाया जाए ताकि इस तरह की समस्या से निजात मिल सके। পুরোটাই অসুবিধা হচ্ছে, যেমন আমাদের যানবাহন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারা পাশাপাশি যে গ্রামগুলোতে অনেক কিছু রুজি বন্ধ হয়ে গেছে, কী করে চলে যেতে তাড়াতাড়ির মধ্যে না করলে। এই সেতু তো দীর্ঘদিনের দাবি ছিল উঁচু করে করা হোক। হ্যাঁ, কিন্তু হয়নি তো এখনো পর্যন্ত। কী করা যায় ওগুলো? আমাদের কোথাও কোনো কার্য করছে নাকি? সামান্য জল হলেই উপর দিয়ে জল চলে উঠে যাচ্ছে, সামান্য জল হলে। আর তার উপরে আবার এই যে সেতু পুরো ভেঙে গেল। পুরো ভেঙে গেছে, তারপরে এটার জন্য আরও প্রচণ্ড অসুবিধা, যে যানবাহন বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা কি চান? আমরা চাই যেন অতি শীঘ্রই তাড়াতাড়ির মধ্যে যেন হয়, কারণ তো অসুবিধায় পড়ে যাবে না মানুষ। আপনার নাম? আমার নাম বলরাম কর্মকার। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। तृणमूल नेत्री और बांग्ला फिल्म के अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी शुक्रवार बांकुड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा की। तृणमूल नेत्री ने कहा कि जल्द ही पंप की सहायता से जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आपदा प्रभावित लोगों को खाने की व्यवस्था करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। प्रदेश तृणमूल नेत्री और बांग्ला सिने जगत की अभिनेत्री सायंतिका बंदोपाध्याय द्वारा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया। शुक्रवार को बांकुड़ा नगर पालिका इलाके के जलमग्न वार्ड इलाकों का दौरा किया और सब समय साथ रहने का आश्वासन भी दिया। मौके पर अभिनेत्री और बांकुड़ा विधानसभा से उम्मीदवार रही तृणमूल नेत्री का कहना है कि बांकुड़ा में जलमग्न इलाके को देखकर खराब लग रहा है। पहले तो फोटो और वीडियो देखा तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इलाकों का दौरा किया तो देखा कि स्थिति बहुत ही खराब है। সবাই ঠিক আছে, কোন কি অসুবিধা, কোনো অসুবিধা হলে বলবে। যতটা হয় আমরা বেরিয়ে যায়, আর কিছু না। বসাতে পারছি না, ঠিক আছে। কটা লাগবে? 5 জন রয়েছে বাড়িতে। 5টা, তাহলে কেউ আসুক, আমি বলে দিচ্ছি। গাড়ি খেয়ে যাবে, অসুবিধা নেই, আনতে কে যাবে? সবাই আছে, সিন্ধুদা আছে, সবাই আছে। তাহলে তুমি 5 জন মিলে 5 জন আছে তো। খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা হবে। তুমি একবার কথা বলে না, সিন্ধুদা আছে, তার সাথে কথা বলো, খাবার পাঠানো। कई जगह जलमग्न है, लोग गीले कपड़ों में रह रहे हैं। सबके लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी।
क्षतिग्रस्त मकानों को क्या रिलीफ दिया जाएगा, इसे देखा जा रहा है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाएगी। तृणमूल नेत्री का कहना है कि जलमग्न इलाके को पंप के द्वारा पानी बाहर निकाला जा रहा है। मैं हर समय बांकुड़ा के लोगों के पास हूँ। ভীষণই খারাপ অবস্থা। আমি কালকে থেকেই সমস্ত ছবি ভিডিও আমি দেখছিলাম এবং কালকে আমার আসার উপায় ছিল না সেই কারণের জন্য এক মিনিট একটু ওইদিকে গিয়ে দাদা ওইদিকে গিয়ে আমি কালকে থেকেই সবার সাথে ফোনে কথা বলছি এবং ভিডিও ছবি দেখছি। কালকে আমার আসার উপায় ছিল না, আমি কালকেই চলে আসতাম। আমি প্রথমে ছবিগুলো দেখে আমি ভাবছিলাম যে হয়তো ফটোশপ করা, মানে আমি ভাবতেই পারছিলাম যে এরকমভাবে জল জমে যেতে পারে। আমি সত্যিই ভাবছিলাম যে হয়তো ফটোশপ করা, কিন্তু মানে আমি সবার সাথে যখন কথা বললাম তখন আমি শুনলাম যে সত্যি এরকম অবস্থা ছিল। এই রাস্তাঘাটটা পুরো ডুবে ছিল এবং ওইদিকে যে স্ট্রেচটা পুরোটা ডুবে ছিল জলের তলায় এবং এখানে মানুষজনেরা যে কী অবস্থা সেটা আমরা এখানে না এলে আমি সত্যিই বুঝতে পারতাম না। তারা ভিজে কাপড়েই রয়েছে, সেটাই শুকিয়ে যাচ্ছে। এখানে আমাদের নেতৃত্বে যারা আছেন তারা কাল থেকে তাদের ড্রাই ফুডের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ি ভেঙে গেছে, সেইগুলোই আমরা সমস্ত হচ্ছে দেখছি কীভাবে কতটা কি তাদের তাড়াতাড়ি রিলিফ আমরা দিতে পারি। কিন্তু যার ক্ষতি সেই সবচেয়ে বেশি মানে ভুগছে, আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে যতটা মানে তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ি এবং তাদের কোনো চিকিৎসা, যদি কোনো বাচ্চার জ্বর হয়ে গেছে জলে থেকে তার কোনো চিকিৎসা এবং খাবারের ব্যবস্থাটা আমরা ইমিডিয়েট SOS হিসেবে আমরা করতে চাইছি এবং জল যাতে না জমে সেই জন্যে যা যা করতে হবে সেগুলো আমরা সবাই মিলে বসে আমরা আলোচনা করে ডেফিনেটলি সেটা যত তাড়াতাড়ি জল জমে প্রচুর জায়গায়, ডেফিনেটলি এই প্রচুর জায়গায় জল জমে এবং বিভিন্ন জায়গাতে আমরা পাম্প পাঠিয়েছি। এইখানেও দেখছি যে এতটা জল জমে আছে, পাম্প আধ ঘন্টার মধ্যে এখানে ঢুকে যাচ্ছে এবং জল না মানে যাতে নেমে যায় সেই জন্যেই সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে এবং বাকি জায়গাগুলোতেও এইভাবেই আমরা জল নামানোর চেষ্টা করছি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিভাবে পাশে থাকবেন? সবসময় যেরকম থাকি পাশে আছি বাঁকুড়া, এটা আমি সবসময় আমার মানুষজনদের, আমার বাঁকুড়ার পরিবারকে বলি এবং আমি যেখানেই থাকি, পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই থাকি, যাই কাজ করি, যখন আমার মনে হবে যে বিপদে আছে এখানের মানুষজনেরা সবার আগে আমি এখানে ছুটে আসবো। এটা আমি কথা আগেও দিয়েছি এবং আমি আগামী দিনেও এটাই করব। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PB न्यूज। रानीगंज के पूरनमल कोलियारी इलाके के पास बने कलवट बारिश की वजह से बुधवार रात धंस गई थी, जिससे लोगों को अब आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। बारिश गुरुवार दोपहर रुक चुकी है, लेकिन प्रशासन अभी तक इसे बनाने के लिए तत्पर नहीं दिख रहा है। रानीगंज का 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 2 नंबर नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला रास्ता, जो रानीगंज गिरजापाड़ा बादाम बागान इलाके होते हुए रानीसार मोड़ पर मिलता है, इस रास्ते के बीच में पूरनमल कोलियरी इलाके के पास एक पुल बुधवार रात लगातार बारिश की वजह से धंस गई थी। नतीजा बाईपास रास्ता से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बारिश रुकने के 24 घंटा बीतने के बाद अभी तक पुल को बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई तत्परता नहीं दिखाई गई है। चक्रवात की वजह से पश्चिम बर्धमान जिले के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि बुधवार देर रात पुल धंसने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को खबर दी। पुलिस घटनास्थल पहुंची और इस रास्ते से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी, लेकिन रास्ते को ठीक कराने की सुध किसी ने नहीं ली। आपको बता दें कि बाईपास रास्ते से होकर कई हजार गाड़ियां आना जाना करती है। दुर्गा पूजा से पहले पुल के टूटने से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। गुलाब चक्रवात की वजह से मंगलवार रात से गुरुवार दोपहर तक जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से बांकुड़ा के गंधेश्वरी नदी का जल उफान पर था। पानी की तेज बहाव की वजह से सती घाट इलाके में उद्घाटन के लिए तैयार लकड़ी का पुल बह गया, जिससे लोगों को यातायात में अब परेशानी हो रही है। चक्रवात की वजह से हुई जोरदार बारिश ने बांकुड़ा जिले के गंधेश्वरी नदी पर बने लकड़ी के पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से गंधेश्वरी नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था और इसके बाद शहरों में प्रवेश करने लगा था। पानी के तेज बहाव की वजह से गुरुवार दोपहर सतीघाट इलाके में निर्मित एक लकड़ी का पुल पानी में बह गया। गंधेश्वरी नदी के एक तरफ बांकुड़ा शहर तो दूसरी तरफ केशियाकोल, बिकना सहित कई गांव हैं जो इसी पुल से यातायात करते हैं।
ब्रिज का निर्माण लगभग समाप्त हो चुका था और अब सिर्फ उद्घाटन ही बाकी था, लेकिन इससे पहले ही ब्रिज पानी के बहाव में बह गया। ब्रिज के साथ ही लोगों की आस भी बह गई। इलाके के लोगों का कहना है कि लकड़ी के पुल का निर्माण न कर सीमेंट और कंक्रीट की सहायता से पुल का निर्माण करना चाहिए, ताकि आपदा के समय में भी पुल को कुछ खास क्षति ना हो। কি হলো? না কাঠের ব্রিজ কিন্তু আগেও হয়েছিল, তো কাঠের ব্রিজ এমনভাবে এরা ব্রিজগুলো করছে এবং এই কন্ট্রাক্টর কয়েকজন মিলে এমন মানে পাবলিককে বোকা সাজাচ্ছে, বা বর্তমান সরকার যারা প্রশাসক থেকে বাঁকুড়া পৌরসভার প্রশাসক থেকে আরম্ভ করে প্রশাসক মণ্ডলী পর্যন্ত যারা আছে তারা এমনভাবে পাবলিককে মানে একটা মানে হাওতা দেওয়ার মতন কাজ করছে। এই জলে এই এত জল, তাতে এই কাঠের ব্রিজ এইভাবে হয়, এইভাবে হয়। একটা জিনিস হচ্ছে আপনার ধরে রাখুন এদিকে সোজা যদি একটা লম্বা লম্বা যদি করা যেত, বা এইখানে একটা কতগুলো পাইপ আছে দেখবেন, ওই পাইপগুলো যদি তুলে বা পাথরগুলো যদি তুলে ওখানে করা হতো, তাহলে আমার মনে হয় যে হয়তো মানুষ যাতায়াত করতে পারত। এবং একটা জিনিস হচ্ছে আপনার সামনে কেশাকুল পাবেন, পদ্মাঘাটে পাবেন, বিঘ্না পাবেন, ওরা একমাত্র এই ভরসা করছে এই লক্ষাতড়া ব্রিজের উপর। টাকাটা মানে এগুলো কমিশন ভিত্তিতে চলে গেছে, সব বিভিন্ন রকমের কমিশন পেয়েছে। টাকাটা সরকারের নয়, তো টাকাটা হচ্ছে আমাদের মতন পাবলিকের, আমাদের মতন জনসাধারণের, আমাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে এই সকল অত্যাচারগুলো চলছে। আবার তাহলে ব্রিজ হবে, আবার ব্রিজ হবে, আবার এমনি টাকা কমিশন পাবে। আপনার এই কাঠের ব্রিজ এই এত জলের তোরে ইয়ে করছে, আর কিন্তু এইখানে 4 বছর 5 বছর ধরে যে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত সেই ব্রিজ কেন তৈরি হয় না, এটা কে জবাব দিবে? জবাব দেওয়ার মতন কেউ নাই। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে গোপাল দাস মোহন। কি মনে হচ্ছে? কি মনে হচ্ছে? এই ব্রিজটা না করে যেটা আসল ব্রিজ করা সেটা যদি করতো তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হতো, আর বারবার এত খরচ করতে হবে না। অন্য জায়গায় ওভার ব্রিজ হয়ে যাচ্ছে 4 মাসে 6 মাসে, কিন্তু আমাদের এই বাঁকুড়াতে একটা ব্রিজ তৈরি করতে 4 বছর হয়ে গেলো এখনো হয়নি। তো এই কাঠের ব্রিজ কি কালকে ভেসে চলে গেছে? ভেসে চলে গেছে। তো মানে কি পয়সা নিশ্চয়ই তাদের গরমিল কিছু আছে, এবার বছর বছর একটা করে কাজ করছে, আবার তারপরে বান এলেই ধোয়া যাচ্ছে। তো এত লক্ষ টাকা জলে চলে গেল? এত লক্ষ টাকা জলে চলে গেল। আপনারা কি চাইছেন? হ্যাঁ, আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি ওদের ব্রিজটা যেন ভালোভাবে হোক, পারমানেন্টলি একবারে যেন বরাবরের জন্য হয়ে থাকে। কি নাম আপনার? আমার নাম তরুণ কুমার দাস। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक बार फिर अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन आगे आया है। संस्था की तरफ से 150 से लेकर 200 लोगों के बीच फूड पैकेट बांटे गए। इसके साथ ही दवाइयां जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया। अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक बार फिर आपदा में फंसे लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया गया। मंगलवार रात से हुई लगातार बारिश गुरुवार दोपहर तक जारी रही। ये बारिश इतनी ज्यादा थी कि नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। नदियों का पानी शहरों में भी घुस पड़ा था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पानी की वजह से कई सामान भी नष्ट हो गए। लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी स्थिति में अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गुरुवार सुबह से फूड पैकेट आपदा प्रभावित लोगों के बीच बांटा जा रहा है। किसान पल्ली बादाम बागान रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास करीबन 150 से लेकर 200 लोगों के बीच सुबह के वक्त चूड़ा, केला और गुड़ नाश्ते में बांटा गया। वहीं रात के वक्त लोगों को खिचड़ी, सब्जी, अंडा करी खिलाया गया।
इस दौरान संस्था की तरफ से आपदा प्रभावित लोगों से कहा गया कि अगर उन्हें दवाई की जरूरत हो तो संस्था की तरफ से दवाइयां भी मुफ्त में मुहैया करवाई जाएंगी। इस कार्यक्रम में अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष दिनेश मंडल, सचिव रोहित राय सहित सभी सदस्य मौजूद थे। কাল সারাদিন বৃষ্টির জন্য যেমন আপনারা দেখেছেন যে চারিপাশে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে আমাদের এই যে রানীগঞ্জে যে বাদাম বাগানের কিষান পল্লী আছে এই এলাকাতে আমরা এসেছি আজকে। এখানে মানে যে সমস্ত লোকজন আছে তাদের বাড়ি পুরো ডুবে গেছিলো, ওরা সারা রাত জলের মধ্যে ভেতরে আটকে ছিল। যাই হোক, যেভাবে হোক ওরা সারা রাত চেষ্টা করে সকালে ভোর প্রায় 3টের সময় ওরা বাড়ি জল মানে জলটাকে অনেকটা কমিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে। আমরা সকালে এখানে আসি, আমরা দেখলাম ওদের পরিস্থিতি এখন খারাপ এবং ওরা এখন বাড়ির বাইরেই আছে, মানে ঘরের বাইরেই আছে। তো আমরা অগ্রদূত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে একটা ফুড প্যাকেটের ছোট্ট আয়োজন করেছিলাম, সেটা আমরা আজকে দিলাম। তো আমরা ওদের পাশে এখনও আছি। আমরা ওনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছি অগ্রদূত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যে আমাদের যদি কোনো রকম সাহায্য লাগে আমরা আমাদের সব রকম সাহায্যের জন্য ওদের কাছে সাথে সবসময় দাঁড়াবো। তো এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রায় 100 মতো ফুড প্যাকেটের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি আরও প্রয়োজন হয় করবো। তো আমরা সকলেরই এটার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে এই সমস্ত মানুষ যারা আজকে আটকে আছে তাদের যাতে একটা সুরাহা হয়। তো আমরা আমাদের অগ্রদূত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সবাই এখানে এসেছি, এইটুকুই বলার ছিল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लगातार बारिश की वजह से बांकुड़ा जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार और वाइस चेयरमैन गौतम दास की निगरानी में 23 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड के जलमग्न इलाकों से पाइप की मदद से पानी निकालने का काम फिलहाल जारी है। बांकुड़ा नपा के वार्डों में जमे पानी को पंप से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। विगत 2 दिनों तक हुए भारी बारिश के कारण बांकुड़ा शहर से लगे दारकेश्वर और गंधेश्वरी नदी उफान पर थी, जिससे नदी के किनारे सभी शहर जलमग्न हो गए। इसे देखते हुए बांकुड़ा नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन अलका सेन मजूमदार और वाइस चेयरमैन गौतम दास की निगरानी में 23 नंबर वार्ड इलाके से जल निकासी की व्यवस्था की गई। चेयरपर्सन श्रीमती मजूमदार का कहना है कि बांकुड़ा नपा के 24 वार्डों में से कुछ वार्डों में भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। दारकेश्वर नदी के कारण 23 नंबर वार्ड और गंधेश्वरी नदी के कारण 7 नंबर वार्ड इलाकों में पानी घुस गया है। इसकी वजह से पंप के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त मकानों का भी जायजा लिया जा रहा है। आज এই মুহূর্তে 23 নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে কি করলেন? 23 নম্বর ওয়ার্ডে যে প্রাকৃতিক মানে বিপর্যয় হয়েছিল, আমি এবং আমার ভাইস চেয়ারম্যানকে সাথে নিয়ে আমরা 23 নম্বর ওয়ার্ডে গেছিলাম এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এখনও জল জমে আছে। সেই জলটাকে বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য এবং ঘরগুলো যাতে বাঁচে তার জন্য আমরা পাম্প লাগিয়ে সেই জলটাকে বের করে দিচ্ছি। তার ফলে কতটা সমস্যা মিটলো এলাকাবাসীদের? আশা করছি অনেকটা সমস্যা মিটে যাবে। এবং কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িও রয়েছে, সে বাড়িগুলোর ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছে আপনাদের সরকার? শুধু 23 নম্বর ওয়ার্ড নয়, 1 থেকে 24টা ওয়ার্ডে যেখানে যেখানে বস্তি এলাকা এবং বেশিরভাগ আমরা যেটা আমরা ঘুরে দেখেছি বেশিরভাগ ওয়ার্ডে আমাদের এরকম ক্ষতিগ্রস্ত খুবই হয়েছে। সেটা আমরা ডিএম ম্যাডাম এবং এসডিও সাহেবের সঙ্গে আমরা কথা বলবো যে বাড়িগুলো যেভাবে ভেঙে গেছে সেগুলো কিভাবে কি করা যায় এটা আমরা কথা বলে আলোচনা। এবং বাঁকুড়া শহর জুড়ে একটা ড্রেনেজের সিস্টেমের সমস্যা দেখা গেছে, যার জন্য জল চারদিকে ওভারফ্লো হচ্ছে। তো সেই নিয়ে ব্যবস্থা কী নিচ্ছে পৌরসভা? দেখুন, মানে এই 2 দিন ধরে যে বৃষ্টিটা হয়েছে এটা কিন্তু বিশাল বৃষ্টি হয়েছে। এটা ড্রেনের যে জল নিকাশি ব্যবস্থা নেই এটা কিন্তু একটা ভুল। হয়তো কোথাও কোথাও ড্রেনের নিকাশি ব্যবস্থা নেই, কিন্তু এটা ঠিক নয় যে আমাদের বাঁকুড়া শহরে জল নিকাশি ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গন্ধেশ্বরী যে নদী, সেই নদীর উপর দিয়ে জল কিন্তু বয়ে গেছে রাস্তার উপর দিয়ে এবং সেই জল কিন্তু 7 নম্বর ওয়ার্ডে এলাকাতে ঢুকে গেছে। আজকে নদী
মানে ভরে গেছে বলে কিছু কিছু এলাকা হয়তো জলে ডুবে গেছে, আমরা দেখতে পেয়েছি। যেটুকু আমরা দেখেছি সেটুকু আপনাকে বললাম। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का पीवी न्यूज में स्वागत है। उखड़ा सामुदायिक भवन में शुक्रवार को यंग मैन एसोसिएशन संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही दुर्गा पूजा को देखते हुए वस्त्र वितरित भी किए गए। उखड़ा सामुदायिक भवन में शुक्रवार को यंग मैन एसोसिएशन संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही दुर्गा पूजा को देखते हुए वस्त्र वितरण तथा 30 स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। शिविर का उद्घाटन INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने
फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पानवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला परिषद कर्माध्यक्ष विष्णुदेव नौनिया, उखड़ा ग्राम पंचायत की प्रधान रीता घोष, उप प्रधान राजू मुखर्जी, समाज सेवी व यंग मैन एसोसिएशन के अध्यक्ष सरहन सहगल तथा समस्त यंग मैन एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। इस शिविर में 60 लोगों ने रक्तदान किया। संग्रहित रक्त को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के ब्लड बैंक में दान किया गया। दुर्गा पूजा के मौके पर क्षेत्र के 200 जरूरतमंद लोगों को नए कपड़े बांटे गए। संगठन ने कोविड टीकाकरण कार्य में शामिल 30 स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया। संस्था के अध्यक्ष सरन सहगल ने बताया कि पूरे कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य नियमों के अनुसार किया गया था। को मुकाबला हम लोग किए हैं 2 दिन। सारे कार्यकर्ताओं को, माँ बहन नौजवान सभी को, सभी को धन्यवाद देते हैं। और आज जो यहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है, अब ज्यादा कुछ नहीं बोले, महान काम करने जा रहे हैं। महान काम, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। बहुत सारे दान सुबह से शाम तक लोग करते हैं, बोलते हैं बहुत बड़ा दानिया किया, लेकिन जो रक्तदान करते हैं इससे बड़ा कोई दानी नहीं है। इसलिए सभी को जो है आज धन्यवाद देते हैं, विशेष करके धन्यवाद देते हैं जो रक्तदान करेंगे, और जो आयोजक है उनको धन्यवाद देते हैं। उखड़ा के सभी प्रतिनिधि को, पंचायत के प्रधान यहाँ पर है, वो प्रधान है, पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, सभी को, नौजवान साथी है, युवा है, माँ बहन है, छात्र छात्री है, सभी को विशेष रूप से जो है आज के मौका दिन थी हमारा जो है आपको अभिजीत घटक जी है, उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए আজকের এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আমার ভাই কৃষ্ণেন্দুকে খুব ভালো সঞ্চালনা করে। যে কোনো অনুষ্ঠানে আমি যাই, ও যেভাবে অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালনা করে খুব সুন্দরভাবে আমরা দেখে থাকি। এবং আজকে এই রক্তদান শিবিরে ইয়াং ম্যানস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমাদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমার পূর্বের বক্তা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আমাদের মধ্যে বিষ্ণুদেব মুনিয়াজি রয়েছেন, উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজু মুখার্জি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, সুজিতদা রয়েছেন কেকেসি অন্যতম নেতৃত্ব, শরণদা রয়েছেন, যার উদ্যোগে আজকে এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে তো উখড়াতে উৎসব, শরণদার নেতৃত্বে উখড়া ইয়ং ম্যানস অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন ভালো কাজ করছে। আজকেও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, রক্তদান, বস্ত্রদান সব একসাথে। আজকে সারাটা দিন উখড়ার মানুষ মেতে উঠেছে ইয়ং ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে, খুব ভালো লাগলো। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुलाब चक्रवात के कारण 2 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश के कारण दामोदर व बराकर नदी का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए शुक्रवार दामोदर नदी पर बने बांध माइथन डैम से 1,15,000 क्यूसेक एवं पंचेत से 35,000 क्यूसेक का जल छोड़ा गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चक्रवात गुलाब के कारण प्रभावित लोगों तथा नुकसान के आकलन को लेकर मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री और कानून एवं लोक निर्माण मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का किया मुआयना।
না, রাস্তা তো অলরেডি আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা গেছে এবং কাজও শুরু হয়ে যাবে কালকে থেকে। জল ছাড়ছে। গতকালও যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখন 1 লক্ষ কিউসেকের ওপর জল ছেড়েছিল ডিবিসি জলের জন্যই কালকে এই অবস্থা। বারবার ডিবিসি নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছে এটা নিয়ে আপনারা উচ্চ পর্যায়ে জানাবেন? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা নিয়ে অনেকবার বলেছেন এবং এটা নিয়ে কিভাবে আবার হয়েছে, আশা করছি কিছু একটা রাস্তা পেতে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शल्पांचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे पीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।